सो हाय फ्रेंड्स पुणी थर आपण स्वागत एक नुआ ब्लॉग रे आज मोर गोटे सांगटे कहला कि भाई चलो आज गोटे बिरियानी बना मुझे ठीक है चलो आज गोटे बिरियानी बनाया आज जानते तो आपण मैंने बैंगलोर क्लाइमेट केमी पूरा ठंडा क्लाइमेट बैंगलोर रे आज आम बिरियानी बनैबू आपण देखू आपण मैंने कमेंट सेक्शन कहे केमी बिरियानीटा चलते ब्लॉग टी स्टार्ट करवा वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने मो चैनल को नुआ आसे गोटे लाइक एंड शेयर करदे आ सब्सक्राइब जमार बोलवेनि चलतु ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स फाइनल आम चिकेन ऑर्डर दिया तो चिकेन पे आम आसी आईचु आ चिकेन को देखो केते सुंदर भाव कटाई जमी कहला कि भल साइज बड़ बड़ साइज लेग पीस कटाई तो आमर बाबू एठी मिस्टर जगत भूषण बाबू आमर पूरा पैकिंग कर चलले घर को। तो फ्रेंड्स आसतु बिरियानी कौन कौन सामग्री सब दरकार तो भिजुआल मध्य आप सब देखेबी तो आम गोटे टप निकली टप गोटे चाउल किसी मात्रा नहीं आम भल भाव पूरा शुद्ध भाव पूरा क्लीन करदे पानी में तापर आम गैस टप स्टार्ट कर देगी टपटा बसई दबा देखो चाउल पूरा केते सुंदर भाव पूरा सफा करके आनी सहित टे तेल टी स्लाइड पकईदे तेल पकई देगी देखो तेल टे पकईदे एमती बुलेगी तेल पकई सारापर किसी मात्रा तेजपत्र टे आपर किसी मात्रा टे डालचीनी पकईदे अलैच लवंग एमती सब किसी मसला देखो कहीं। तो फ्रेंड्स चलते आम बिरियानी किसी मसला प्रस्तुत करवा तो किसी मात्रा रसुण नहीं गली एपट साइड देखो अदा भी किसी मात्रा नहीं गली ताको आम सब पार्टीशन करके क्लीन करा पड़ो गोटी गोटी कर पूरा भल भाव में। तो आम रसुण को फास्ट क्लीन करदे देखो तार चोपा को छड़ेदे गोटी गोटी करके पूरा एमती चोपर तार ऊपर चोपाटा को छड़े देगी सुंदर भाव में देन गोटी गोटी कर सब तो पूरा सारदे तापर कौन करवा ना अदाटा को किसी मात्रा पुणी छड़ेदा भल भाव में देखो ऊपर अदाटा को भल भाव में छड़ेदे मलटा छड़ी जाए धोईकी कटकट कर काटिदेव आपर एपट देखो आम जो बिरियानी प्रस्तुत कराई राइस से राइस माने पागटा आसीगला भातटा पाग आसीगला देखो ए जस्ट फुटला पानी आउ कि समय पर आसीज तो आम पुणी एपट आसवा अदा भी पेस्ट करदे माने पेस्ट जो प्रस्तुत करा आउ जो बैलेंस अच्छे भल भाव में क्लीन करी चोपा टे छड़े सुंदर भाव में टे तो टाइम लगे ना तापर एपटे देखो पूरा क्लीन करागला गोटे कच कच कर काटिदेबा काटिदेला चुन चुना करके नहीं पकईदेबा ग्लास रे जो ग्लास रे रसुण छड़ी पकई थी देखो रसुण और अदा पूरा मिसीगला ठीक अच्छे तापर आम नहीं कच 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 करके छेची देपर देखो बिरियानी आउ किसी सामग्री नहीं जावा किसी मात्रा लंका आउ टमाटो ता सहित एमती तार लंकार भुंडी गुड़ाक सब छड़े देगी सब सफा सुंदर भाव पूरा चिकन भाव सफा करके नहीं जावा काटिया प्रस्तुत करने सब गोटी गोटी कर कौन कौन दरकार पड़े बिरियानी से सामग्री सब नहीं जावा ठीक अच्छे देखो एमती लंकाटा पूरा सुंदर भाव परिष्कार होगा टमाटो भी परिष्कार भाव में पानी पकाई सफा है तो लंकाटा को एमती दिफाड़ करदा बिरियानी सुंदर हम खाइबा भी मजा लगे टेस्ट भी भल आसो आ बिरियानी का भी प्रस्तुत करा सुंदर भी से डिजाइन भी आसो ठीक है। तो सब लंका को आपमती ही काटी नहीं जाए मो हिसाब से जो घरे बिरियानी करने चाहते तो दुकान में केमती कर देखनी तो देन एटा घरे बेस्ट तापर आम पियाज को रखी जो पियाज को भी काटिदेबा पछपट आगपट सब काटिदेकी सुंदर भाव तार चोपा गुड़ा छड़े देकी है सुंदर भाव में करके पानी किसी समय पुणी बुड़ेकी रखा देखो आम गोटी गोटी करके पियाज एमती सब साइड पूरा चोपाटा को छड़े देखो पियाज के सुंदर भाव पूरा कलर देखा एमती सब मैंने ऊपर चमाटा को छड़े देकी भीतर चमाटा आसपर आउ गोटे पियाज नहीं जावा सुंदर भाव में काटिदेबा पुणी सेम प्रोसीजर देखो पियाज और टमाटो को हम क्लीन करदे सुंदर भाव गोटी नहीं गोटे दिफाड़ा कर देगी कच 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 कर काटी कि नारायण देख रे तू शाशु केमी काटुच मु देख 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 देखिलु एमती कच कच कर कच कच कर कच कच कर तो खाली काटी है देखु जो छोट मारुची केमी देख ताकू देख देख है पियाज एमती सब किसी मात्रा काटी नहीं जावा तो पियाज को सब काटिला बापरे आखिर तो पूरा लुह आसी जाऊँगी कि रागरे बापा कौटू आनीचु छोट सापर बहुत बड़ विषय बापा देख देख तापरे पियाज कटा सरीगला तो फाइनल एमती कच कच कर पूरा काटी नहीं जाए पूरा सबतक पियाज को देखो सुंदर भाव में पियाज को देखो कटा होगा सबतक पियाज पूरा केते सुंदर भाव पूरा पीस पीस होगा। तो ये पियाज कटा सारापर आम टमाटो रखीद टमाटो जो धोईकी रखी नहीं जावा भी गेल करके पूरा प्यार से दिल वाला दुल्हना ले जाएंगे तो पिलाटा कांदी कांदी पूरा हताश हो गलानी आएपटे टमाटो को पूरा कच कच काटिदा आहा नाली रे नाली पूरा तो नाली कहना तार कौन कह भाई पूरा टमाटो पूरा नाली हो गलानी काटिकी पूरा पिलार आखि भी नाली हो तो टमाटो केमती गेल पूरा प्यार भल गोटे सुलसुल कर कुलकुल कर गुलगुल करके काटी नहीं जाए
ठीक अच्छे ना। तो देखो बर्तमान टमाटो को भी भल सुंदर भाव में कटा होगा। तापर देखो एपट साइड में आम प्लेट गोटे देखी नि पूरा भरपूर होगा प्लेट। तापर एपटे कौन करदा किसी मात्रा पुदीना पत्र सुंदर भाव में छड़े तार पत्र गुड़ाक छड़े सारापर गोटे पानी में पकईदे पानी में पकईदे कहीं बाली धूली मूली जहाँ भी लगी गोटे भल भाव सफा करदे आम जिनटा जमी खाइबार किसी असुविधा ना हो सुंदर लगे टेस्ट भी लगे दरकार ना कौन कौच भाई ठीक अच्छे ना जहाँ तो मालिक आम तो पूरी छुआ आमर तो खाଇବା सब पूरा बुबाल हवा दरकार आपर ताकू नहीं कच कच कर पुणी काटिदेव देख के सुंदर भाव में कटाईगला पुणी गोटे प्लेट को भी काढ़ा पड़ो तो प्लेट गोटे आण कर ना प्लेट कौट रखी आने तो प्लेट रखाईगला तापर कौन नहीं जावा ना किसी पत्र धनिया भी लगे आपने जानते धनिया पत्र तो निहाती दरकार आटा कि सबू आइटम भी मैंने कह गले पकई पारे आपको भी किसी भल मात्रा भाव में सफा सुतरा करदे ताकू छड़े दवा देखो सुंदर सुंदर पत्र जोड़ाक बेसी माने पत्र पुणी तरह अच्छी डिफिकल्ट पत्र काढ़ी फपाड़ा पड़ो आउट करा पड़ो तो भल पत्र को टप पकई नहीं पूरा भल कि धोईदे सुंदर भाव में देखो के सुंदर देखा ना बाबा तापर ताकू भी नहीं जावा आम टे गोटे गेल करके कुतुकुतिया हुतुहुतिया सुतुसुतिया करके सुलसुलिया करके जो शीत दिने बारे गोटे गेलरे कर काटिया पड़ो नने तो पाग जग जो हम आ से बिरियानी बास्नाटा ननी कुआड़े पड़ेनि कि से गेलरे कले टे बिरियानी टेस्ट भल आसो तापर आम नहीं जावा रखी चिकेन को भलसे पूरा नीट एंड क्लीन करदे वाटर रे। तो देखो पीस भी बहुत मजादार पीस है पूरा फैंटास्टिक पीस है जेहेतु आम बिरियानी करूँ लेग पीस कंटा पीस भी आसी सहित पीस भी मीडियम साइज रखार कारण है कौन कि ना बिरियानी स्पेशल मैंने भल भल लगे जमी गोटे गोटे पीस काढ़ा खाया मजा लगे ताको क्लीन कर दे आम प्लेट एवं गोटे काढ़ी नहीं गले देखो के सुंदर भाव पीस है देखिए आपने तो ये सब कढ़ाईगला रेडी होगा तादेह पानी किसी समय निगाड़देवा पूरा नने कुकिंग टाइम रे प्रोब्लेम हो तो काढ़ीदेली पानीटा को पूरा क्लीन होगा ये सब आइटम पूरा प्रस्तुत करा पूरा रेडी होगा भाईनगर। तो बर्तमान राइसटा जो प्रस्तुत होता देखो ये भी होगा आपको आम कौन करवा ना गोटे पात्र को अलग पात्र को काढ़ीदेवा जेहेतु आमको बिरियानी ये ही करार अच्छी तो आम कढ़े काढ़ीदेली देखो राइस पूरा गोटी गोटी पूरा है सुंदर भाव में आपंकर जो तेजपत्र डालचिनी पड़ता सब आप देखिपे आ राइस कि स्मेल यार मस्त स्मेल आस जान ना मैंने कह गला आउटस्टांडिंग। तो बर्तमान पात्रटा को लेकिन पुणी क्लीन करदे एपट साइड में जाकि गैस गोटे प्रस्तुत करदा देखो बर्तमान बिरियानी एत माने प्रस्तुति चलती ना गैस मली भी हेनी आउटे पूरा चुली सेटअप पूरा चूल्हा सेटअप पूरा कराऊँगी किसी असुविधा ना हो सुंदर लगे नीट एंड क्लीन वीडियो भी आपको देखार अच्छे तो से सुंदर टे सब किसी करा तो पिलानकर एत मेहनत बेकार जावा दरकार नहीं तो आपने वीडियो को प्लीज यार लाइक कमेंट करदे। तो बर्तमान गैस आम चालू करदेली आम बसईदा डिशटा बसिया होगा तापर टे गरम होगा मात्र किसी मात्रा तेल पूरा पकईदे बिरियानी जी आवश्यक ठीक अच्छे ना। तो आम से ही पकईदे प्रस्तुत कर सारापर किसी मात्रा तेजपत्र तापर टे डालचिनी तापर टे लवंग ये सब जो ड्राई मसला सुखा मसला गुड़ाक आम सब पकईदे ठीक अच्छे ना जोटा कि आम बिरियानी पक्का दरकार जोटा कि फुल जाई सेटा भी दरकार सेटा भी पकाइज तो सबकि आप देखिए जानीपे हेड देखो फुल जाइए बर्तमान कढ़ागला यहाँ फुल जाई ठीक अच्छे ना यहाँ पकड़े गोटे अलग प्रकार बास्ना आसे बिरियानीटा खाए मजा भी लगे। तो फ्रेंड्स ताको मिक्सिंग आम करदे तापर आम कंचा लंका काटि लंका को पकईदे देखो कंचा लंका पकईदे मैं तेलटा पर चकाचक हो किसी मात्रा जो आम बिरियानी जी आवश्यक से आम कौन करवा ना पियाज तक पकईदे कटा जो पियाज को आम पकईदे देखो फास्ट लंका तापर पियाज जमी प्रोसीजर आप पकाऊँ आप घर रहा बेले बिरियानी कला आप एमती पकड़े तो आपको बहुत इजिली आउ सर्टली बहुत भलसे बिरियानी हो जल्दी आप जे भी न जानी थे आराम से शिखिपारे। तो यहाँ मोर फास्ट टाइम मुझे करुँची ठीक अच्छे आ खास करके तो आइटम सब कटाई आम गोटे पछटे गोटे भाई अच्छे सी मत सपोर्ट भी कर ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम किसी मात्रा लुण देदेवा पियाजटा पाचिया टे पियाजटा कलर आसापा जोटा कि तो बर्तमान लुण पकईगला तापर आम मिक्सिंग करदे देखो बस आपको भलसे जो मोटा मोटा गोटाटा अच्छे खेलईदे तापर भलसे ये करदे घाटी देकी आउटे घोड़ईदे किसी समय आ ठीक अच्छे एमती भलसे पूरा मिक्सिंग करदे सब आड़ लुण भी सब लगे दरकार तापर किसी समय छाड़ीदे ब्रेक देदेवा। तो ब्रेक देलापर आम एपटे देखीदे आसतु राइसटा केमती कौन हो पाग जोग तो देखो भात आम गोटे गोटे सुंदर भाव पाग हो टोकाटा पूरा खाली कन कन सल सल कुलकुल हो देखो ठीक अच्छे तापर एपटे पाग जोग पूरा होगा देखो पूरा कलर आसीगला पियाजर आपने देखिपे वीडियो जरिए। तो मुझे कही रखी एपटे आम जो अदा रखी अदा रसुण जो पेस्ट कर रखी भी आम छाड़देली याद कहीं एवं पियाजर कलर आसी अदा रसुण पेस्ट निहाती देवा दरकार जोटा कि बिरियानी मोर आवश्यक। तो बर्तमान यहाँ को दिगला ताकू भी किसी समय मिक्स करदे आएपटे आमर पूरा ग्लास भी प्रस्तुत चलती सहित आम पकईदा मसला हलदी गुंड नहीं गले किसी मात्रा हलदी गुंड पर आहरी किसी मसला गोटे नहीं जाए तार ना है लंका गुंड तो लंका गुंड किसी मात्रा पुणी पकागला
ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀ କେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ କରିବେ ଚିକେନ୍ କେଉଁ ବଜେଟ୍ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମସଲା ତକ ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଜିରା ମସଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଗଲା। ତାପରେ ନେଇଯିବା ଆମର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର କିଛିଟା ଅଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବାସ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ସବୁ ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଅଧିକ ଦେଇ ପକାଇଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଟିକେ ସ୍ପୁନ୍ଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଗରମ ମସଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ଆସିଗଲା। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କମ୍ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଇଏଟାକୁ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ଆସିଗଲା। এটা ବିରିୟାନୀ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ନା ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ରଟେ ପକାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମସଲା ଟିକେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା। ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କମ୍ ରଖିଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଛି ଯେହେତୁ ଆମର ମସଲାଟା ବି ଖରାପ ନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ବିରିୟାନୀ କରୁଛୁ ନା ତ ବାଗେଇକି ମାନେ ଦେଖିକି ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ମିକ୍ସିଂ ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ପାଣି ନେବା। ପାଣି ନେଇକି ଟିକେ ତାପରେ ପକାଇଦେବା। ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ବଏଲ୍ କରିଦେବା। ବଏଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍। ତାପରେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ଲାଇଟ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ ଆପଣ ମସଲାକୁ। ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏକା କଥା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ବି କିଛି ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଟମାଟୋକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟମାଟୋ ଭିତରେ ବି ପାଣି ବି ଆସିବ ସେଇଟା ବି ବେଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହେବ। ତ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ବି ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଭଲସେ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସିବ ଆଉ ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସିଂ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି 4 ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେବୁଲ୍ ଏବେ ହେଇଗଲା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ଆସିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କଲର୍ କେମିତି ଆସିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମସଲା ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଟମାଟୋ ପୁରା ସବୁତକ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରଖା ହେଇଥିବା ଚିକେନ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ମସଲା ପୁରା ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମଟନ୍ ଟମାଟୋ। ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବେ ପୁରା ପାଣିଟା ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ସବୁତକ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ମିଶାମିଶିକି ଆସିଛି ଚିକେନ୍। କାହିଁକିନା ବିରିୟାନୀର ତ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିରିୟାନୀରେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନହେଲେ ମଜା ଲାଗିବନି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟା ପକାଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ଲୋଲି ଆରାମସେ ଟିକେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିବା ନହେଲେ ଚିକେନ୍ଟା ବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ରଖା ହେଇଥିବା ସେପଟେ ଟାଙ୍କ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆସିଛି ସେ ଲେଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁତକ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛୁ। କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଆମର କବାବ ପାଉଡ଼ର ଏସରେ ପକାଯିବ ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ପକାଯିବ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଉ ମାନେ କବାବ ଛଣାଯାଏ ସେମିତି ଆମର ଟାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତା ସହିତ ଏସବୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଯିବ ଏଇନା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ କବାବ କରାହେବ କବାବ ଟାଇପ୍ର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଆସିଗଲା ଏଥିରେ ସବୁ ମସଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପୁଣି ଆସିକି ଦେଖିଦେବା ଚିକେନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଇଏ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆସିଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଆକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ କବାବ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଏଇଟା ତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପକାଇଲେ ଯେଉଁଟାକି କବାବଟା ଭଲ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚିକେନ୍ର ଟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ନେଇକି ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଟିକି 2 ପିସ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କାହିଁକିନା କବାବଟା ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ତାର ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଦରକାର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ତା ଦେହରେ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନୁ। ରୁମ୍ରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସନ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି କି ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ପଇସା ଦେଇ ପଶିଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଲୋକ କ୍ୟାମେରାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ପଶି ଡେଞ୍ଜର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗାକୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଚିକେନ୍ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ଏ ରୁମ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲିଜା ଖାଇଥିଲେ ଟୋକା ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯଦି କଞ୍ଚା କଲିଜା 5,000 ଦେଲେ ବି ଚଳିବ 5,000 ଦେଲେ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ସବୁଥିରେ ୟାଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ ହେଲା।
ओहो देखो आपण मैंने बर्तमान छड़ा गला तेल गोटी गोटी करके ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକାଇଥିବା ଲେଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ହୋଇଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା କଷା ପୁରା ବଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ତାପରେ କ'ଣ ନା ରଖିଥିବା ରାଇସ୍କି ଆଣିକି ଗୋଟେ ପକାଇବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରାଇସ୍କି ଆପଣ କରିଦେବେ ଭଲ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ରାଇସ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଇଜିଲି ଘରୋଇ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘରେ ନିଜ ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମେ ରାଇସ୍ ଖାଉଛୁ ସେଇ ରାଇସ୍କୁ ପକାଇଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ତ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଜିରା ରାଇସ୍ ଖାଉଛୁ ତ ଆପଣ ଜିରା ରାଇସ୍ ପକାଇକି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା କଲର୍ ବିରିୟାନୀର କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ ତ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବେ ତାକୁ କଲର୍ ଟିକେ କରିଦେଇ ତାପରେ ଚାଉଳରେ ପକାଇଦେବେ ମାନେ ଭାତରେ ପକାଇଦେବେ। ଭାତରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୁଣି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ମାରି ତା ତଳେ ଆମେ ଟପ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଦେଇଦେବା ଯେହେତୁ ଟପ୍ ରଖିବାଟା ହିଁ ବିରିୟାନୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ବିରିୟାନୀ ସହିତ କିଛି କବାବର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାଗ ବନିଆ ଯାଇଥିଲା ତ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ା ଦେଇ ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ବାଃ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆହା ହା କ୍ୟା ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରିୟାନୀଟାକୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମର ବାବୁ ଆମର ତଳୁ ମାଲଟାକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଲ ମହୁ ପୁରା ଜୀବନ ମାଟି ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ଯିଏ ତା ଜୀବନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବିରିୟାନୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାହେଇଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀଟା ଯେଉଁ କଢ଼ା ହେଇଛି ପିସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତର କଲର୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ଘରୋଇ ରାଇସ୍ ଜିରା ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ସହିତକୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସହିତକୁ ଭାତର ଯେଉଁ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ତା ସହିତ ଇଏ କଡ଼ ସାଲାଡ଼ ଆହା ବିରିୟାନୀ ସହିତ ସାଲାଡ଼ ସହିତ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆମ ବାବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ମାଲିକ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ହନା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବା ଇଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତମର ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓହୋ ପୁରା ଗେଲରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ପୁରା ବିରିୟାନୀ ତ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଇବା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ମୋ ହିସାବରେ ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚିକେନ୍ ଗୋଡ଼ କେବେ ତ ଖାଇନଥିବେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଥିବେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଉଛି पूरा करकरा।